Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi اسمع، wabarakatuh. هذا سيتعبني كثيرا. أنت تتكلم في هذا وأنا أتكلم في هذا أفضل. تفضل. أنت ستبدأ؟ سأعرف أولا. تمام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul di masjid kampus Undip yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Saya perkenalkan terlebih dahulu, beliau adalah Syekh Hasan At-Thawil, namanya Syekh Hasan At-Thawil. Beliau adalah seorang yang berasal dari Palestina, berasal dari kota Gaza, kecil dan besar di kota Gaza, berkuliah di kota Gaza. S1 dan S2 beliau itu di Gaza dengan jurusan teknik sipil. S1 dan S2 teknik sipil di Universitas Islam Gaza, kemudian melanjutkan S3-nya di Universitas Seljuk di Turki. Dan alhamdulillah beliau juga merupakan hafizul Quran, telah tamat menghafal Al-Quran secara sempurna dan memiliki sanad yang tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini selain merupakan syekh yang memiliki ilmu-ilmu agama, beliau juga adalah seorang akademisi. S3 doktoral telah beliau lewati. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama pemaparan beliau hal-hal terkait kabar-kabar dan juga kondisi yang ada di Palestina saat-saat ini. Pada Syekh dipersilakan. Fadhol ya Syekh. الأولى عن ماذا؟ عن القرآن؟ يعني عن فلسطين عامة اسمها دعوة. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، أعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، أسأل الله العلي القدير الذي جمعنا الآن في هذا المسجد على طاعته أن يجمعنا مع حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها السماوات والأرض. كما أقول لكم يا كرام، هنيئا لكم هذا المجلس الذي تحفه الملائكة، وهنيئا لكم هذا المجلس الذي الآن ربما يتزامن مع استجابة دعائي بسبب نزول المطر. ثم أما بعد أيها الكرام، Ya, sebabda tahmid dan sholawat, Syekh Hasan berdoa bersama-sama kepada kita, semoga majlis kita di masjid ini adalah masjid dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana ketaatan ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita ke surganya Allah yang paling tinggi.
kita pun bermajelis di sini, semoga malaikat juga ikut berkumpul bersama kita, ya. Dan juga kita melihat kondisi sekarang di luar sedang hujan, insya Allah hal tersebut juga akan menambahkan keberkahan dan kemuliaan pada saat kita bermajelis di tempat ini. Amma ba'du. أيها الكرام، سأتكلم لكم في هذه الأوقات الكريمة السريعة، سأتكلم لكم عن أهل غزة والقرآن. القرآن في قلوب أهل غزة، القرآن مع أهل فلسطين، القرآن مع المسجد الأقصى، القرآن مع الإسراء والمعراج. سأتحدث لكم يا كرام عن أهل غزة وعن أهل الثبات والصبر وأهل الجهاد، سأتكلم لكم عنهم، فأطلب منكم أن تعطوني أسماعكم في دقائق معدودة لكي أتكلم لكم عنهم. Insya Allah pada kesempatan hari ini Syekh Hasan akan berbicara tentang masyarakat Gaza dan juga dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini sangat dalam di dalam hati para masyarakat Gaza, dan juga tentang Al-Quran yang menyebutkan tentang Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Dan insya Allah Syekh juga akan mengabarkan dan menjelaskan pada kita semua bagaimana masyarakat Gaza tentang kesabaran mereka untuk menghadapi ujian-ujian yang Allah ujikan kepada mereka. Dan kita akan mendengarkan juga terkait bagaimana masyarakat Gaza melakukan perlawanan, melakukan jihad atas kezaliman yang ditimpakan pada mereka. Maka dari itu saya menyerukan kepada kita semua untuk fokus mendengarkan dengan seksama agar kita bisa merasakan apa yang juga dirasakan oleh masyarakat Gaza. أريد منك أن تقول لهم قبل أن أبدأ أنني أولا أحبهم في الله، ثم أنني أجد في وجوههم شبابا قد عزم على أن يحرر المسجد الأقصى وأن يكون عمادا في تحرير المسجد الأقصى. Syekh menceritakan ini tidak lain dan tidak bukan karena Syekh ini adalah cinta kepada kita semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh juga tujuan dari menjelaskan hal-hal ini adalah untuk menjadikan kita insya Allah akan menjadi pembebas bagi Masjidil Aqsa insya Allah. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف لكي يدعوهم إلى الله، لكن النبي عندما ذهب إلى الطائف لم يستقبل أهل الطائف النبي صلى الله عليه وسلم بالورود، ولم يقول له مرحبا بك يا رسول الله، بل إنهم قد أرسلوا مجانين القوم من الأطفال لكي يخرجوا فيضربوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، فضربوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم فبكى وأخذ يبكي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى تحت شجرة وهو يبكي ويقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت ربي ورب المستضعفين، يا ربي إلى من تكلني؟ إلى ضعيف يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ اللهم لئن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي إلا أن رحمتك هي أوسع لي.
Kemudian Syekh Hasan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW, tentang cerita beliau untuk berdakwah ke Taif. Dan Rasulullah kemudian berdakwah di Taif, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi masyarakat Taif tidak menerima dakwah dan seruan Rasulullah SAW. Namun mereka bahkan malah mengirim orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak suka pada Rasulullah SAW untuk melempari Rasulullah dengan batu hingga Rasulullah bercucuran darah. Kemudian Rasulullah SAW pun menangis. Sambil berjalan beliau menangis. Kemudian beliau duduk di suatu tempat yang agak terpencil, kemudian mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aduannya? Rasulullah mengadu kepada Allah, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Kepada siapa engkau hendak menyerahkan nasibku? Apakah kepada orang yang jahat padaku, ataukah kepada musuh yang nantinya akan menguasai aku? Ya Allah, asalkan engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli, sebab sungguh luas kenikmatan yang engkau limpahkan kepadaku." ثم أولا أسألكم هل تعتقدون أن الله ترك نبيه دون أن ينصره؟ Sekarang saya menanyakan kepada kita semua, kira-kira apakah Allah akan meninggalkan Nabi Muhammad begitu saja? Iya atau tidak? Tidak. Alhamdulillah. لا، بل أن الله أرسل ملك الجبال يقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، إذا أردت أن أقتلهم الآن أقتلهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي يقول؟ ملك الجبال الذي يستطيع أن يقبض عليهم الجبال فيموتون جميعا. أسألكم سؤالا آخر، هل تعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم فإنهم قد آذوني فاقتلهم؟ Kemudian setelah kondisi Rasulullah yang mengadu kepada Allah dengan bercucuran darah, Allah pun mengirimkan kepada beliau malaikat gunung, malaikat penjaga gunung. Dan malaikat ini pun menawarkan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, atas apa yang telah tertimpa kepadamu, apakah engkau mau aku timpakan kepada para penduduk Taif ini dua gunung yang sangat besar, agar mereka, para penduduk Taif ini hancur dan semuanya mati oleh dua gunung ini?" Kemudian saya bertanya kepada kita, kira-kira apakah Rasul mengiyakan atau tidak? Bagaimana? قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فتعرفون من خرج من أصلابهم؟ من خرج من أصلابهم؟ نحن الذين خرجنا من أصلابهم. Ya, saudara-saudara sekalian, benar bahwasanya Rasulullah menolak ajakan malaikat gunung. Akan tetapi bahkan beliau malah mendoakan agar nantinya dari para penduduk Taif ini lahir keturunan-keturunan yang akan mengatakan la ilaha illallah, mengatakan kalimat tauhid, beriman pada Allah dan berjuang di atas jalannya. Dan kita pun tahu bahwasanya di antara keturunan-keturunan itu mungkin adalah kita sendiri yang hadir di sini, di majelis ini, di Masjid Kampus Undip.
هذا العام يا كرام سمي بعام الحزن، عام الحزن. وعام الحزن فيه توفيت خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي في نفس العام أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا العام ذهب النبي إلى الطائف وقابله أهل الطائف بهذه المعاملة وضربوه وجرحوه وآذوه، فأراد الله عز وجل أن يكافئ النبي صلى الله عليه وسلم بمكافأة. فما هي هذه المكافأة؟ تعرفونها؟ Maka atas apa yang terjadi di Taif, kemudian tahun yang terjadinya perlakuan kepada Rasul di Taif ini dinamakan Amul Huzni ataupun tahun kesedihan. Di mana tahun ini pun selain Rasulullah berdakwah pada Taif lalu dihinakan, pada tahun ini pun terjadi juga peristiwa yang sangat menyedihkan bagi Rasulullah, yaitu adalah wafatnya istri Rasulullah, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, dan juga wafatnya paman Rasulullah yaitu Abu Thalib. Nah, kemudian Allah pun ingin memberikan sesuatu untuk menghibur Rasulullah setelah adanya tahun kesedihan ini. Dan apakah saudara-saudara sini tahu apa hadiah yang Allah berikan pada Rasulullah? Tahu nggak? Qala ahad asra miraj. Qala ahad asra miraj. أعطيها وشاح، تحتاج وشاح. هدية نعطيها وشاح. تفضل. إذا لها وشاح هدية إن شاء الله. لها لك وشاح هدية. Insyaallah nanti yang jawab Isra Miraj coba angkat tangan boleh. Banyak. Ya, nanti kata Syekh akan dapat shawl dari Syekh. في نهاية الدرس. الآن يا كرام النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج ذهب إلى المسجد الأقصى، وكانت رحلة الإسراء والمعراج تبدأ من مكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب من مكة إلى السماء، بل من مكة إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى هناك حدث عجيب، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالأنبياء جميعهم إماما. كل الأنبياء من آدم عليه السلام وموسى وعيسى وكل الأنبياء اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى، وصلى بهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إماما. وهذه كانت من فضائل المسجد الأقصى. Kemudian Syekh menceritakan terkait Isra dan Mi'raj, di mana Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari kota Makkah kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, ke Sidratul Muntaha. Dan ini merupakan suatu hal yang mungkin dipertanyakan. Kenapa tidak Allah naikkan saja Rasulullah langsung dari Makkah ke langit, ke Sidratul Muntaha? Kenapa perlu mampir dulu, perlu diperjalankan dulu ke Masjidil Aqsa? Maka sinilah ada keutamaannya. Jadi ketika Rasulullah diperjalankan ke Masjidil Aqsa dan tiba di Masjidil Aqsa, terjadi sebuah kejadian yang penuh keajaiban. Ya, di mana seluruh nabi dari Nabi Adam sampai nabi terakhir itu berkumpul di Masjidil Aqsa untuk melaksanakan sholat. Dan Nabi Muhammad SAW menjadi imam bagi para nabi dan rasul yang hadir di Masjidil Aqsa tersebut. Dan itulah yang menjadi keutamaan dari Masjidil Aqsa itu sendiri. Al-Masjid Al-Aqsa ya karam huwa ula al-qiblatain wa thalith al-haramain al-sharifain. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. المسجد الأقصى يا كرام الذي قال الله عز وجل في حقه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المسجد الأقصى يا كرام هو عقيدة عند المسلمين. المسجد الأقصى هو إيمان عند المسلمين. المسجد الأقصى هو قرآن يقرأ عند المسلمين. هذا هو المسجد الأقصى. Dan juga selain keutamaan yang ada pada kejadian Isra Mi'raj, perlu diketahui juga oleh kita bersama bahwasanya Masjidil Aqsa ini adalah kiblat pertama bagi umat Islam sebelum berkiblat kepada Masjid Al-Haram di Makkah. Kemudian Masjidil Aqsa ini juga adalah masjid yang pertama yang awal-awal dibangun ya di dunia ya setelah Masjid Al-Haram. Dan juga Rasulullah SAW tidak menyerukan kepada kita untuk melakukan suatu perjalanan ke suatu masjid kecuali ketiga masjid yang utama. Yang pertama adalah Masjid Al-Haram di Mekah, dan kedua Masjid Nabawi di Madinah, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa di Yerusalem. Intinya adalah bagaimana masjid ini, Masjidil Aqsa ini sangat luar biasa keutamaannya sehingga sangat-sangat diserukan oleh Rasul untuk didatangi. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Di sini juga terdapat keutamaan di mana Masjidil Aqsa itu disebut secara langsung di dalam Al-Qur'an. Dan Syekh memberikan penjelasan kepada kita, memberikan pengetahuan bahwasanya Masjidil Aqsa ini adalah sangat erat kaitannya dengan akidah kita, dengan iman kita, dan juga keimanan kita terhadap Al-Qur'an. المسجد الأقصى يا كرام هو الذي من أجله الآن نحن في فلسطين وفي غزة تجد أن أهل غزة الآن وهم أهلي قد قدموا الغالي والنفيس، قدموا بيوتهم، قدموا أموالهم، قدموا كل ما يملكون من أجل المسجد الأقصى الآن، لأن أهل فلسطين وأهل غزة يعلمون أن المسجد الأقصى عند الله هو غال ونفيس. Dan Masjidil Aqsa ini adalah merupakan masjid yang sangat-sangat diusahakan untuk dibebaskan oleh para masyarakat Gaza dan juga pada masyarakat oleh masyarakat Palestina secara umumnya, di mana mereka mengorbankan, menyerahkan hal-hal yang berharga bagi mereka. Rumah-rumah mereka dikorbankan untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Nyawa-nyawa mereka, nyawa-nyawa keluarga mereka juga dikorbankan untuk membebaskan Masjidil Aqsa ini. Serta harta mereka banyak juga dikorbankan. Berapa banyak harta mereka yang dihancurkan oleh para Zionis Israel. Dan itu tidak serta-merta untuk tujuan yang biasa, itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Dan disitulah kita melihat bahwasanya masyarakat Gaza, masyarakat Palestina melihat bahwasanya Masjidil Aqsa ini adalah suatu hal yang sangat-sangat berharga bagi mereka.
أسألكم الآن سؤالا يا كرام، هل تعلمون ماذا قدم أهل غزة من أجل المسجد الأقصى الآن؟ هذا السؤال لكم، أريد منكم استماعا جيدا. Saya bertanya kepada kita semua, kira-kira apa sih yang telah dikorbankan oleh para masyarakat Palestina dan masyarakat Gaza untuk berusaha membebaskan Masjidil Aqsa ini? أهل غزة يا كرام قدموا ما يزيد عن 70,000 من الشهداء. أهل غزة في 15 شهرا فقط قدموا على ما يزيد عن 70,000 من الشهداء من أجل المسجد الأقصى. Nah, salah satu yang dikorbankan oleh para masyarakat Gaza dan masyarakat Palestina pada umumnya itu adalah salah satu yang berharga bagi mereka, tentunya nyawa, di mana pada perang yang terjadi di akhir-akhir ini, selama 15 bulan terakhir ini, para masyarakat Gaza dan juga masyarakat Palestina telah kehilangan dan mengorbankan sekitar 70.000 nyawa syahid yang mereka korbankan tidak lain yang bukan hanya untuk membebaskan Masjidil Aqsa. 70,000. معظم هؤلاء يا كرام هم من الأطفال ومن النساء، أتعلمون ذلك؟ معظم 70,000 الشهداء هم من الأطفال ومن النساء في مثل أعماركم. Dan di antara 70.000 ini yang telah syahid dikorbankan untuk membebaskan Al-Aqsa, kebanyakan dari 70.000 ini adalah dari kalangan anak-anak dan juga wanita. هل تعلمون أن أهل غزة قدموا على ما يزيد عن 80% من بيوتهم من أجل المسجد الأقصى؟ هدمت أكثر من 80% من بيوتنا في غزة من أجل المسجد الأقصى، أتعلمون ذلك؟ Dan apakah saudara-saudara di sini mengetahui bahwasanya masyarakat Gaza mengorbankan 80% dari rumah mereka, dari bangunan-bangunan mereka yang ada di Gaza. Dan ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk membebaskan Masjidil Aqsa. أتعلمون أنا أتكلم عن تجربتي الشخصية، عني أتكلم، واسمعوا جيدا، أتكلم عني وأنا واحدا من أهل غزة. لقد فقدت بيتي، لقد فقدت بيت أبي وأمي، لقد فقدت بيت إخواني الثلاثة من الذكور، ولقد فقدت بيت أختي، ولقد فقدت بيت أختي الأخرى أيضا، لم يبقى لنا بيتا في غزة. Dan ini bukanlah kabar yang Syekh Hasan dapatkan dari internet atau apapun. Bahwasanya ini adalah pengalaman yang beliau alami sendiri, teman-teman. Di mana Syekh Hasan kehilangan banyak dari tetangga-tetangganya, kehilangan juga banyak dari keluarga-keluarganya, dan juga rumah-rumah dari keluarga-keluarga dekat dari Syekh Hasan ini hanya hancur di Gaza. Karena beliau memang benar-benar dari Gaza, kecil dan tumbuh di Gaza, S1 dan S2 di Gaza, sehingga sangat-sangat mengalami apa yang benar-benar terjadi di Gaza dan Palestina secara umumnya. Inna ukhti qad iftaqadat zawjaha wa huwa kal-badr. استشهد هو ووالده وإخوانه 3
قد استشهدوا وأصبحت أختي بلا زوج في غزة. Jadi Syekh menceritakan juga bahwasanya saudari Syekh Hasan memiliki suami dan juga memiliki beberapa saudara, di mana mereka ini ditangkap oleh para jajah Zionis Israel. Ditangkap dan kemudian mendapatkan kabar bahwasanya suami dari saudari Syekh ini, bahwasanya beliau telah wafat syahid di jalan Allah. Dan ini merupakan salah satu penekanan bahwasanya Syekh Hasan mengalami sendiri atas apa yang terjadi di Gaza. رب سائل الآن يسأل ويقول لماذا قدمتم كل ذلك؟ ما الذي دفعكم لتقدموا هذا؟ رب سائل يسأل هذا السؤال. Kemudian banyak yang bertanya pada para ahli atau masyarakat Gaza, kenapa masyarakat Gaza sangat-sangat rela dengan gratis mengorbankan harta mereka, nyawa mereka, keluarga mereka? Apa sebab dari yang mereka korbankan? Apa latar belakang yang menyebabkan mereka rela untuk mengorbankan segalanya untuk membebaskan Palestina? Kira-kira apa? أقول قد قدمنا هذا وسنقدم أكثر منه من أجل المسجد الأقصى. نحن قدمنا وسنقدم فداء للمسجد الأقصى. Dan kembali lagi diketahui bahwasanya sebabnya tidak lain dan bukan adalah untuk Masjidil Aqsa. Mereka masyarakat Gaza telah mengorbankan segala hal dan akan terus menerus kemudian hari mengorbankan apapun untuk menebus kebebasan Masjidil Aqsa. أريد أن أقول شيء. أسألكم بالله أن تستمعوا إلي جيدا الآن. سأتكلم شيء مهم جدا. لا قل لهم استمعوا جيدا يقول لهم. Jadi saya ingin menjelaskan satu hal yang penting, maka mari kita dengarkan dengan secara seksama. يأتي شخص قد فقد كل شيء، فقد أباه، فقد أمه، فقد إخوانه، فقد كل شيء، ثم يأتي على قبرهم ويقول في هذه الحرب في غزة، ويقول والله سننتصر. ما هذا الثبات؟ ما هذا الثبات العجيب؟ Kemudian saya bercerita, ada seseorang yang telah kehilangan seluruh apa yang ia miliki. Keluarganya telah diambil oleh Allah. Orang tuanya, anaknya, saudara-saudaranya, seluruh keluarganya telah diambil, telah dikorbankan. Kemudian seorang ini datang ke kuburan mereka, ke kuburan keluarga mereka, dan kira-kira apa yang dilakukan oleh seseorang ini? Apakah menangis? Tidak. Apakah dia menyesali? Tidak. Tapi seorang ini malah berteriak dengan kencang dan berkata, wallahi kita akan menang, demi Allah kita akan menang. ثم تعجبون عندما تجدوا هذه قصة حقيقية يا إخوة الكرام. كانت هناك امرأة تريد أن تسمع القرآن على جلسة واحدة، ونسميه هذا في غزة تاج الوقار. فهذه المرأة جاءت وهي حامل وكانت على وشك الميلاد، وأرادت أن تسمع القرآن من سورة الفاتحة حتى سورة الناس وهي
لا تستطيع، مريضة تريد أن تنجب، يعني هي لابد أن تذهب إلى المستشفى في أسرع وقت. اسمعوا لأكمل لكم هذه القصة. Dan saya ingin menceritakan sebuah kisah yang mungkin kita akan terkejut ketika mendengarnya, di mana ada seorang perempuan, ibu-ibu tengah hamil tua begitu, sebentar lagi akan melahirkan. Akan tetapi ibu-ibu ini mengikuti sebuah program tasmi Al-Quran yang bernama Tajul Waqar. Ibu-ibu ini bersikeras untuk bisa mentasmikan seluruh hafalannya, seluruh Al-Quran dari surat Al-Fatihah dan sampai surat An-Nas. Dan insyaallah saya akan menceritakan lebih lanjutnya. فقالت لن أذهب إلى المستشفى حتى أنهي القرآن، فكان الإسعاف ينتظرها في خارج المسجد، فما أنهت القرآن سورة الناس حتى خرجت إلى الإسعاف ونقلوها إلى المستشفى وولدت. هذا هو تعلق أهل غزة بالقرآن، وهذا هو حال أهل غزة مع القرآن. نعم. Dan kemudian perempuan ini ditawari, bagaimana kalau misalkan kita ke rumah sakit terlebih dahulu, kemudian kita melakukan tasmi. Maka perempuan ini pun menjawab, tidak. Saya ingin tetap menyetorkan hafalan saya dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas dalam sekali duduk. Dan kemudian hal tersebut benar-benar terjadi, di mana perempuan ini tengah hamil tua, ingin bentar lagi akan melahirkan, tapi beliau tetap bisa menyetorkan seluruh hafalan Qur'annya 30 juz dalam sekali duduk. Maka setelah itu pun disiapkan untuk ibu-ibu ini, untuk perempuan ini, sebuah ambulans untuk setelahnya, sesaat setelah menyetorkan hafalannya, ibu-ibu ini dapat langsung dibawa ke rumah sakit, dan ketika di dalam rumah sakit, ibu-ibu ini pun melahirkan anaknya. أنا يا كرام لا أريد أن أطيل عليكم، فنحن في غزة نحبهم كثيرا، واليوم نحن جئنا مع الإخوة في جمعية أدار لكي يعطوكم هذه الفرصة من أجل أن تساندوا وتقفوا وتتكاتفوا مع أهلكم في غزة. الآن الإخوة جاءوا لكم لكي تتبرعوا ولكي تصل هذه التبرعات إلى إخوانكم وإلى أهلكم في غزة، فتكونوا أنتم ممن نصرهم وممن وقف معهم وممن لم يخذلهم. أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذه الصدقات التي تتصدقون بها الآن منجية لكم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Kemudian saya memberikan penjelasan terkait apa yang bisa kita lakukan setelah melihat kondisi yang ada di Gaza dan Palestina secara umumnya. Jadi kita dari Yayasan Adara Relief Internasional memberikan kesempatan kita datang ke sini di hadapan jamaah sekalian, saudara-saudari sekalian, memberikan kesempatan untuk teman-teman di sini bisa memberikan bantuan dalam bentuk apapun ya. Bisa dalam bentuk berdoa, bisa dalam bentuk donasi, ataupun apapun bantuannya yang bisa kita jadikan sebagai tanda bukti kita bersama para pejuang di Palestina. Tanda bahwasanya kita membersamai perjuangan Palestina, agar kita insya Allah mudah-mudahan dengan bantuan kita ini, dengan doa kita, dengan donasi kita, itu mudah-mudahan dapat menjadi penyelamat kita nanti di hari akhir.
Itu saja yang saya telah sampaikan pada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video. Insyaallah di hadapan saudara-saudara sekalian ada sedikit video gambaran secara visual terkait apa yang terjadi di Gaza dan Palestina secara umumnya. Sama Kak Ifa ya. Suaranya enggak. Oh iya. Lagi, Pak. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik
izin menyampaikan sedikit yang perwakilan dari Solo Peduli dan Adalah Internasional yang kali ini bekerjasama dalam menyebarkan ya secara luas tentang edukasi Palestina. Dan pada hari ini juga kita bersama yang mendatangkan Syekh langsung dari Gaza yaitu Syekh Hasan Al-Tawil, dan insya Allah kita akan menyalurkan langsung ya di pekan ini. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita setiap pekan menyalurkan bantuan untuk Palestina yang akan kami salurkan dalam bentuk diantaranya ada makanan berbuka, juga ada ambulans, juga ada obat-obatan, dan insya Allah setiap donasi berapapun mungkin dari kakak-kakak di sini atau bapak ibu sekalian muslim bulan itu insya Allah akan sangat berharga ya dan bermanfaat bagi mereka. Ini tadi mungkin teman-teman ada untuk kan cash ya, jika mau transfer itu bisa ke rekening Solo Peduli, dan juga bisa konfirmasi ke panitia ya, ada Mbak Azra dan dari Solo Peduli, dan ada juga dari Adara, ada Mbak Kania ya, itu bisa langsung nanti. Dan alhamdulillah ini kita ada kesempatan hanya satu orang saja bagi yang ingin berdonasi langsung ke depan sejumlah 500.000 akan mendapatkan hadiah syal langsung dari Syekh yang akan dilakukan. Mungkin sedikit tambahan bisa ditampilkan ya, makanya bagaimana foto-fotonya kan. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya perjuangan Palestina itu belum berakhir. Meski kemarin sudah ada perang di daerah sejarah, saat ini mereka sangat membutuhkan tempat tinggal. Bahkan mau ketika mereka sudah kembali ke kampung halamannya, mereka tidak menemukan rumah mereka. Di bulan Ramadan ini kadang mereka bisa berbuka, kadang juga tidak ada makanan yang harus mereka makan. Oleh sebab itu, ini ada beberapa dokumentasi penyaluran yang telah kita salurkan, dan itu sangat bermanfaat untuk mereka. Dan insya Allah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, ketika kita menyalurkan sedikit saja bantuan ya, itu akan sangat bermanfaat untuk mereka, dan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahannya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kita akan mendapatkan tiga keberkahan sekaligus: keberkahan Masjid Al-Aqsa, keberkahan Al-Quran, dan juga keberkahan dari bulan Ramadan. Karena Allah tadi menjanjikan di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu, bahwasanya siapapun yang mendukung Palestina itu akan mendapatkan keberkahannya, walaupun kita hanya mendoakan atau mungkin di sini kita hanya bisa bisa share konten atau share video, itu insya Allah juga kita akan selalu mendapatkan keberkahan Palestina. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika tadi ada dari kakak yang berminat bisa langsung berdepan yang hadir bersama ini, mungkin ke panitia atau bisa langsung ke penerjemahnya Ustaz Yahya yang bisa langsung juga jika ingin mendapatkan shawl dari Palestina yang dimulai dengan donasi Rp500.000. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. هل هناك زيادة؟ في ماذا؟ لا. دعاء ممكن ندعو. نعم. لا. كلهم دعاء. Alhamdulillah, setelah ini insya Allah kita akan berdoa karena kita sedang mendekati waktu berbuka. Insya Allah akan dipimpin langsung oleh Syekh Hasan Al-Tawil. اللهم يا رحمن ويا رحيم يا عزيز يا غفور يا حميد يا مجيد يا رب العالمين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين الذاكرين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد في الأولين وفي الآخرين وعدد خلقك أجمعين يا رب العالمين.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا يا ربنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قدرت به وقضيت اللهم يا واصل المنقطعين وصلنا إليك هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم يا من يرى حالنا ولا يخفى عليه حالنا يا من يسمع كلامنا يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالقنا من تراب يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا اللهم علمنا منه ما جهلنا يا رب العالمين وذكرنا منه ما نسينا يا رب العالمين اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يقرؤون القرآن فيرتقون بالقرآن اللهم اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين يا ربنا اللهم إن المسجد الأقصى بأيدي أبناء القردة والخنازير اللهم حرره يا رب العالمين اللهم ارزقه خلاصا في القريب العاجل يا رب العالمين اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى وهو محرم يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الفاتحين للمسجد الأقصى يا رب العالمين اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا يا ربنا سببا لمن اهتدى يا ربنا اهد قلوبنا الآن جميعا يا رب العالمين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك عملا صالحا يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يقال له ادخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين اللهم ردنا جميعا إليك ردا جميلا يا رب العالمين
تقبل صيامنا وقيامنا وأعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين يا ربنا يا رحمن. اللهم إن أهلنا في غزة بحاجة إليك، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا رب العالمين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. Baik, hanya itu saja mungkin agenda dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC.